Welcome to the Tess Qureshi production. Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest upload from our channel. Assalamu alaikum दोस्तों, you're watching Tess Qureshi production with Tess Qureshi. I hope आप सब लोग ठीक होंगे. आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि शेंजन वीज़ा या जर्मन टूरिस्ट वीज़ा कैसे अप्लाई किया जाता है. जैसे कि आपको पता है कि मैंने अपनी पिछली वीडियोज़ में ये बताया कि हाउ टू गेट जर्मन वीज़ा और हाउ टू गेट शेंजन वीज़ा लेकिन मैंने उसमें ये नहीं बताया कि अप्लाई कैसे करना है. तो आज मैं आपको बताऊंगा डिटेल के साथ कि उसको अप्लाई कैसे करना है. दोस्तों, जब आप जो डॉक्यूमेंट्स मैंने पहले आपको बताए हैं वो जब आपके पास रेडी हो जाए सारे डॉक्यूमेंट्स, तो उसके बाद आपने एक अपॉइंटमेंट बनानी है जर्मन एम्बेसी के साथ. बहुत सारे दोस्तों को ये नहीं पता, मैं बताना चाह रहा हूँ कि जर्मन एम्बेसी में वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपको फ़ोन पे अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगी और फ़ोन पे ना ही वो आंसर करेंगे आपको अपॉइंटमेंट के लिए. तो आपने अपॉइंटमेंट बनाने के लिए आपने ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेनी है, और जो ऑनलाइन अपॉइंटमेंट होगी वो 9 हफ्ते पहले आपको बुक करनी पड़ेगी. उससे पहले पॉसिबल नहीं होगा. तो आपने मैं जो ऑनलाइन उनकी जो वेबसाइट है जहाँ पे आपने अप्लाई करना है, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पे वो दे दूँगा, और इवन रिक्वायरमेंट्स जो हैं मेरी जो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसमें दे दूँगा, ताकि आपको ज़रा इजी रहे कि पता हो कि क्या रिक्वायरमेंट्स क्या हैं उनकी. और आपने जब बुक करना है तो तभी बुक करें जब आपके पास सारे पेपर्स रेडी हों. उससे पहले बुक ना कीजिएगा कि फिर उसमें आपका भी टाइम वेस्ट होगा. तो आपने जब अपॉइंटमेंट बुक कर ली, बुक करने के बाद जिस दिन आपने वीज़ा एप्लीकेशन जमा कराने जाना है, आपने उनको फ़ीस देनी है पासपोर्ट जमा कराते हुए. वो फ़ीस है 500 रुपये होगी, लेकिन याद रहे वो फ़ीस वीज़ा फ़ीस नहीं है. वो फ़ीस होगी जब आपको पासपोर्ट रिटर्न करते हैं, तो उसके लिए 500 पाक रुपीज़ लेते हैं. उसके अलावा 60 यूरोज़ फ़ीस है उनकी वीज़ा फ़ीस, जो एम्बेसी नहीं लेगी आपसे. वो आपने स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक में जमा करानी है जाके. और वो कैसे करानी है, जब आप एप्लीकेशन देंगे वीज़ा एप्लीकेशन उनको, वो आपको एक स्लिप देंगे, पे स्लिप जिसे कहते हैं. वो पे स्लिप एम्बेसी से आपने स्टैंडर्ड चार्टर बैंक लेके जानी है. चाहे आप कराची से अप्लाई कर रहे हैं, लाहौर से, इस्लामाबाद से, कोयटा से, अपने शहर का जो आपका स्टैंडर्ड चार्टर बैंक है वहाँ पे ले जाइएगा, वो जमा हो जाएगी आपकी फ़ीस. उसके बाद जमा होने के बाद उसका जो प्रोसेस है आपके वीज़े का, वो 14 डेज़ है. 14 दिन के अंदर अंदर आपको बता दें कि वीज़ा आपको मिल गया है नहीं मिला. उसके दौरान अगर उनको लगे कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो कंप्लीट नहीं है, कोई चीज़ उसमें रह गई है, या समटाइम होता है वो क्वेश्चन पूछना चाहते हैं कुछ, दे विल कॉल यू फॉर द इंटरव्यू. जब आपने इंटरव्यू के लिए जाना है, बिल्कुल नर्वस नहीं होना, परेशान नहीं होना, बिल्कुल रिलैक्स होकर जाना. उनका बुलाने का मकसद ये होता है कि पूछेंगे आपसे, टफ सवाल पूछेंगे. ये बंदा फॉर एग्जांपल आपसे पूछेंगे कि आप जा रहे हो, आप वापस नहीं आओगे, तो आपका फेस इंप्रेशन कैसा होगा. उनको पता चल जाता है. दे आर वेरी स्पेशलिस्ट. उनको ट्रेनिंग दी जाती है, कोर्सेज कराए जाते हैं इस चीज़ के कि अगर आप बंदा फेक होता है या कोई ऐसा बंदा होता है जो वीज़ा लेके वापस नहीं आएगा या कोई दो नंबरी कर रहा है, उनको पता चल जाता है. तो इसलिए आपने बिल्कुल नर्वस नहीं होना. जब जाना है, जाने से पहले दुरूद शरीफ पढ़ना है, सूरह फतह पढ़ के घर से जाना है. अपने ऊपर फूंक लीजिएगा ताकि आपको कोई भी जो है ना तकलीफ परेशानी ना आए. मोस्टली इंटरव्यू में जो
पूछते हैं, वो मैं है उसकी एक और वीडियो बनाऊंगा, लेकिन मैं थोड़ा शॉर्ट बताता जाऊँ इस वीडियो में आपको कि वो आपसे ये पूछेंगे आपने जो पेपर उनको दिए होंगे, फॉर एग्जांपल कि जी आपने पेपर दिए, फॉर एग्जांपल मेरा बिजनेस है, चाहे आपको बिजनेस है या नहीं है, आपने फर्जी को कंपनी बनाई हुई है, तो वो पूछेंगे आपसे कि जी क्या काम करते हो, आप बताएंगे ये काम करता हूँ। फिर वो पूछेगी कैन आई हैव योर विजिटिंग कार्ड, यानी कि विजिटिंग कार्ड आपके पास है तो आप पास वो भी होना चाहिए, बनाया होना चाहिए। मैंने पिछली जो मेरी वीडियो है हाउ टू गेट जर्मन वीज़ा, उसमें मैंने सारी डिटेल्स चीज़ें बताई हैं, तो आप फ़ौरन नाम निकाल के उनको ये लीजिए मेरा विजिटिंग वीज़ा, ठीक है। फिर अगर आपके पासपोर्ट पे ऑलरेडी कोई वीज़े लगे हैं, फॉर एग्जांपल आपने कोई ट्रैवल किया हुआ है कहीं किसी कंट्री का, तो वो पूछेगी आपसे कि व्हेन डिड यू ट्रैवल लास्ट टाइम, तो आपको याद होना चाहिए पासपोर्ट आपका है आप कि मैंने लाइक लास्ट ईयर किया था या लास्ट ईयर जून में, एग्जैक्ट डेट की ज़रूरत नहीं है लेकिन उनको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। और उसके बाद वो पूछेगी कि तुम्हारी जो शॉप है या कंपनी या जो आप बिजनेस कर रहे हो उसमें कितने लोग काम करते हैं। मोस्टली उनके वर्बली ये क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि मैं मुझसे भी उन्होंने मैं जब बहुत साल पहले आई थी तो या कुछ साल पहले मैंने किया था, तो उन्होंने मुझसे पूछा था उस वक्त मेरे पास, क्योंकि यूरोपियन नेशनलिटी नहीं थी, तो मुझसे ये क्वेश्चन किए थे। उसके बाद आपसे वो कहेगी कि तुम और क्या करते हो, फिर वो पूछेगी कि आप वापस कब आओगे। और हालांकि आपने उस पर लिखा होता है, जब एप्लीकेशन आप फिल करते हैं तो वो पूछते हैं कि फॉर हाउ मेनी डेज यू आर गोइंग टू जर्मनी, तो लेकिन वो फिर वो सारे क्वेश्चन आपसे पूछती है कि बंदा खुद इसने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया एक शोर से कराया या क्या, वो ज़रा जो है ना, जैसा मैंने बताया कि वो आपके दिमाग को चेक कर रहे होते हैं कि बंदा ये 2 नंबर तो नहीं है कि, तो आपने बताना है कि आई एम गोइंग फॉर 2 वीक्स एंड आपने ये भी कहना है कि मैं तो ज़्यादा अरसा जाना चाहता था लेकिन बिज़नेस की मसरूफियत की वजह से मैं ज़्यादा लंबा अरसा वहाँ रह नहीं सकता, क्योंकि पीछे बिज़नेस में आने वाला कोई नहीं है, बला 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 इस तरह की चीज़ आपने बोलनी है। तो समटाइम्स बड़े स्टूडेंट क्वेश्चन पूछते हैं वो सर, वो ये पूछे कि तुम्हारी जो शॉप है या तुम्हारा जो ऑफिस है उसमें एसी लगा हुआ है या कितने लोग काम करते हैं, ये भी डिटेल से पूछती है वो, ठीक है। तो ये आपने सारी तैयारी मुकम्मल करके जानी है। इतना कोई मुश्किल भी सवाल नहीं पूछेंगे आपको, वो अलजबरा का सवाल पूछने में बैठे ऐसा कुछ नहीं होगा, सिर्फ वो ऐसी चीज़ें पूछती हैं स्टूडेंट से। तो घबराना नहीं है आपने, बिल्कुल कॉन्फिडेंस में जाना है वहाँ पे, ठीक है। और कोई टाई टुई वगैरह पहन के नहीं जानी, सिंपल जो है नॉर्मल आपका जो ड्रेस है वो पहन के जाना है। शलवार कमीज पहन के जा सकते हैं, लेकिन मैं तो आपको ये कहूँगा कि आप नॉर्मल जो है जीन्स पहन के जानी है, ऊपर इस तरह का कोट वगैरह पहन लें, लेकिन टाई वगैरह ये हमारे बंदे बहुत जो है ऐसे पता चलता है जैसे आप पता नहीं एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, इस तरह नहीं करना, क्योंकि वो ऐसी चीज़ें उनको इम्प्रेस नहीं करती। वो तो बचपन में पैदा होते हैं तो ऐसी चीज़ें वो पहनते आ रहे होते हैं और ये वो बला बला सब कुछ, तो उनके ना ही वो इंग्लिश उनको इम्प्रेस करती है, क्योंकि ऑफकोर्स वो इंग्लिश बोल रही होगी, तो आपको इतनी इंग्लिश आनी चाहिए कि उसको इंटरव्यू दे सकें। अगर नहीं आती तो घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप स्टडी वीज़े पे नहीं जा रहे कि आपको इंग्लिश आनी चाहिए। अगर आप नहीं आती, मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ कि अगर आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है, सही आप समझते हैं कि जैसा पंजाबी या उर्दू अपनी ज़ुबान में जो मादरी ज़ुबान होती है उसमें हम बड़े अच्छे तरीके से कन्वर्सेशन कर सकते हैं और बंदे को गोली दे सकते हैं, तो इंग्लिश में ऐसा नहीं होता। तो मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि अगर आपको सही इंग्लिश नहीं आती तो ट्राई भी ना करें वहाँ बोलने को, उसको बोलें कि आई डोंट स्पीक इंग्लिश, तो मुझे ट्रांसलेटर चाहिए, तो फिर वो किसी बंदे को बुला लेते हैं अपने पाकिस्तानी को, तो सबसे बेस्ट वो रहता है, आपके लिए ईजी रहता है। आप ये मत सोचना कि आप पाकिस्तानी बंदे को बुलाएंगे और वो फिर जब पाकिस्तानी बंदा आएगा तो वो आपसे कोई 2 नंबरी ना कर ले या आपको पकड़ ना ले, वो ऐसा कुछ नहीं करते। उनका काम सिर्फ होता है ट्रांसलेशन करनी, जैसे आपने उनको आंसर करना है वैसे ही फिर वो बताता जाता है उसको। तो इसलिए अगर आप इंग्लिश सही नहीं आती तो बोलने की ज़रूरत भी नहीं है, ये याद रखना बात। और जितने भी उनकी जो रिक्वायरमेंट्स है वो मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में वीडियो के लिख दूंगा, ताकि आपको इजी हो जाए। बाज़ वक्त काफ़ी सारे दोस्त हैं मेरे, उन्होंने मुझसे चीज़ें पूछी हुई हैं कि जी विजिटिंग कार्ड क्या होता है,
اس طرح کی چیزیں. وزٹنگ کارڈ یار ہر بندے کو پتہ ہے, اگر نہیں پتہ کوئی چیز آپ کو گوگل پہ لکھ کے ٹائپ کرو بھائی وزٹنگ کارڈ, وہ پتہ چل جاتا ہے آپ کو, وہ باقاعدہ گوگل تصویر کے ساتھ دکھاتا ہے کہ وزٹنگ کارڈ کیا ہوتا ہے. تو اس طرح کی چیزیں ہیں, تھوڑی بہت جو ہے نا آپ لوگ سرچ کیا کرو خود ہی, کوئی اتنا مشکل نہیں ہے. اور آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آئی تھنک میں نے ساری باتیں بتا دی ہیں نا, یا کہ آپ نے آن لائن اپائنٹمنٹ بک کرنی ہے, 9 ہفتے پہلے بکنگ کرنی ہے, اور آن لائن نہیں ہوگی, ٹیلی فون پہ بکنگ نہیں ہوگی. آپ کی اپائنٹمنٹ جو ہے ٹائم آپ کا وہ نہیں کریں گے, وہ بالکل آنسر نہیں کرتے, بہت اسٹرکٹ ہے اس معاملے میں. اور 9 ہفتے پہلے کرنا ہے, جب جانا ہے کنفیوز نہیں ہونا, کانفیڈینس میں جانا ہے. پیپر سارے جتنی ریکوائرمنٹ ہے ان کی, وہ پیپر سارے آپ نے لے کے جانے ہیں. اگر ایک بھی پیپر رہ گیا نا تو وہ ایکسیپٹ نہیں کریں گے. اور دوسری ایک اور چیز اپنے یاد آ گیا کہ جب اپنے اپائنٹمنٹ بک کرنی ہے تو ان کی جو کیٹیگری آپ کی یہ ہے, فار ایگزامپل آپ اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں شینجن ویزے کے لیے, یا آپ اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں ٹورسٹ ویزے کے لیے. ٹورسٹ ویزا 2 قسم کا ہے, شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم. اگر آپ شارٹ ٹرم کر رہے ہیں وہ 90 ڈیز کا ہوتا ہے, تو لیکن آپ نے 90 ڈیز کا نہیں اپلائی کرنا. جب آپ نے اپلائی کرنا ہے تو آپ نے جسٹ 2 ویکس کا کرنا ہے, 10 دن کا, زیادہ نہیں کیجیے گا, کیونکہ زیادہ کریں پھر آپ کو فنڈ بھی شو کرنا پڑتا ہے بینک میں کہ میرے پاس بہت سارے پیسے, یہ ویسا نہیں کرنا, صرف 10 دن کا آپ کر لینا, 11 دن کا انف ہے. اور جب آپ نے اپائنٹمنٹ بک کرنی ہے تو اسی کیٹیگری جو ویزا اپلائی کر رہے ہوتے ہیں وہی اپنی کیٹیگری چوز کرنی ہے. غلط کریں گے تو وہ جب آپ وہاں جاتے ہیں تو پھر وہ آپ کو منع کر دیں گے, جی آپ کی اپائنٹمنٹ تو وزٹنگ ویزے کے لیے آپ نے تو شینجن کا, اس شینجن وزٹنگ ایکچولی سیم ویزا آلموسٹ سیم ہوتا ہے, لیکن کیونکہ وہ جو جب فارم فل کرتے ہیں تو اس میں آپ نے شینجن ویزے کو ٹک کرنا ہوتا ہے. اور باقی اگر کوئی چیز آپ نے پوچھنی ہو, کوئی چیز رہ گئی ہو, تو آپ نیچے دیے گئے کامنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے میں سب کے کامنٹس پڑھتا ہوں اور سب کو رپلائی کرتا ہوں ایز سون ایز پاسبل. اور صرف ایک چیز میں نے کہنی ہے آپ سے کہ بعض کو میرے بھائی اپنا بالکل ہوم ورک نہیں ہوتا ان کا, وہ مجھے کہتے ہیں نمبر دے دیجیے. میں کوشش پلیز یہ کریں کہ مجھے ای میل کریں. اس میں وجہ کیا ہے دیکھیں, جب آپ مجھے ای میل کرو گے نا تو اپنے ای میل لکھتے ہوئے آپ کو پتہ ہوگا کہ آپ نے کون سے کوشچن پوچھنے ہیں, ٹھیک ہے. جب مجھے ای میل ملے گی تو میں اس کے 1 بائی 1 جواب دے سکتا ہوں. فون پہ کیا ہوتا ہے, دیکھو میں یہ کام نہیں کرتا, میں نے جس پہلے بتایا ہوا. میری یہ ویڈیو اس لیے ہے کہ آپ لوگ ایجنٹوں کے ہتھے نہ چڑھیں, آپ پریشانی نہ ہو, آپ بائی روڈ جس طرح دھکے کھاتے لوگ جاتے ہیں یورپ میں شپوں میں, تو ایسا وہ نہ کریں. میری اس وجہ سے میں یہ ویڈیو بناتا ہوں آپ کی ہیلپ کرنے کے لیے. میں کام میرا اور کام ہے جو میں کرتا ہوں, تو سم ٹائمس میں اگر آپ کو نمبر دیتا ہوں مجھے فون کرتے میں نہیں, میرے لیے خود بھی جو ہے کنوینس نہیں ہے. تو سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہے جو ای میل میں نہیں کر سکتا, یا آپ لوگوں کو مشکل ہوتی ہے سمجھنا, پھر میں فون پہ سمجھا دیتا ہوں. کتنے سارے میرے دوست ہیں جن کو میں نمبر دیا, مجھے فون بھی کیا. تو کوشش یہ کرنی مجھے ای میل کرنی ہے, اور اس کے بعد کوئی چیز ای میل کے ذریعے سمجھ نہیں آتی پھر آپ مجھ سے نمبر مانگو, میں آپ کو نمبر دوں گا, آپ مجھے نمبر پہ رنگ کرنا ہے واٹس ایپ پہ. بہت ہی آسان طریقہ ہے, اور آپ کا ویزا ضرور لگے گا. چاہے آپ کا ویزا کہیں ریجیکٹ ہوا ہے نہیں ہے, ان کا پیپر ورک آپ نے کمپلیٹ کرنا ہے, آپ کو 100% ویزا مل جائے گا, یہ میں گارنٹی دے رہا ہوں آپ کو. اور میرا ایک دفعہ پتہ ہے کہ میں بہت ینگ تھا, میں I was 23, تو میں نے ایک ٹریول ایجنٹ کے ذریعے میں نے ویزا اپلائی کیا, تو میرا ویزا ریفیوز ہو گیا تھا کیونکہ اس نے مجھ سے پیسے لے لیے ہر چیز کے, ہیلتھ انشورنس, ٹکٹ ریزرویشن, ہوٹل بکنگ, یہ پیسے اس نے مجھے لے لیے اور جمع کرایا, کوئی چیز نہیں لگائی, صرف اس نے فارم لگا دیے ساتھ, میری تصویریں دو, اور ریجیکٹ ہو گیا تھا. لیکن آپ بلیو کریں کہ میں نے 1 مہینے بعد دوبارہ کمپلیٹ کر کے خود پیپر کمپلیٹ کیے, کسی ایجنٹ کے ذریعے اپلائی نہیں کیا, تو میرا ویزا لگ گیا تھا. یہ میں بات کر رہا ہوں 2003 کی آئی تھنک. تو اس لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے. میں بار بار کہتا ہوں آپ پڑھے لکھے ہو, اسمارٹ بہت زیادہ ہیں, ذہین لوگ آپ کر سکتے ہو. تو اب تک اتنی ہے, ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے, تو اجازت چاہتا ہوں. اپنے دوست کو اجازت دیں, اپنی فیملی کا بہت بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. Welcome to the Test Qureshi production. Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest upload from our channel.